हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपनको स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ओडिया क्विज रे। आज प्रथम प्रश्न, प्रतिदिन सकाळे खाली पेटरे भिजा चना खाइले केउ उपकार मिली थाए? ऑप्शन ए रक्त सफा, ऑप्शन बी केश वृद्धि, ऑप्शन सी ओजन ह्रास, ऑप्शन डी ओजन वृद्धि। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी ओजन ह्रास। परवर्ती प्रश्न, भोक लागिले केउ प्राणी निज शरीर को मध्य खाई देई पारे? ऑप्शन ए मूषा, ऑप्शन बी एंडुओ, ऑप्शन सी कुकुर, ऑप्शन डी बिलेई। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए मूषा। परवर्ती प्रश्न, केउ रस को गरम करी 2 ରୁ 4 बुंदा कानरे पकाइले कान जंत्रणा भल होई थाए? ऑप्शन ए अदा रस, ऑप्शन बी लेंबू रस, ऑप्शन सी पियाज रस, ऑप्शन डी रसुण रस। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी पियाज रस। दर्शक बंधु, पियाज रस को गरम करी 2 ରୁ 4 बुंदा कानरे पकाइले कान जंत्रणा भल होई थाए। परवर्ती प्रश्न, गोटिए पाखुडा रसुण खाली पेटरे सेवन कले केउ मारात्मक रोग दूर होई थाए? ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी रक्तहीनता, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। प्रति प्रश्न, केउ कारण पई पेट गुड गुड शब्द होई थाए? ऑप्शन ए निद, ऑप्शन बी शोष, ऑप्शन सी भोक, ऑप्शन डी तीनोटी जाक। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी भोक। हाँ दर्शक बंधु, भोक जोगु पेट गुड गुड शब्द होई थाए। परवर्ती प्रश्न, खरा दिने दुर्बल अनुभव हेले सकाळु खाली पेटरे कोन खाइबा उचित? ऑप्शन ए नडिया, ऑप्शन बी डाळिंब, ऑप्शन सी चेरी, ऑप्शन डी खजुरी। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी खजुरी। हाँ दर्शक बंधु, खरा दिने दुर्बल अनुभव कले सकाळु खाली पेटरे खजुरी खाइबा उचित। परवर्ती प्रश्न, तेंतुड़ी खाइले कोन रोग भल होई थाए? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी हइजा, ऑप्शन सी हृदरोग, ऑप्शन डी ठंडा ज्वर। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी हृदरोग। परवर्ती प्रश्न, चा सहित कोन खाइले मनुष्य मरी पारे? ऑप्शन ए बिस्कुट, ऑप्शन बी ब्रेड, ऑप्शन सी कदली, ऑप्शन डी हळदी। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी हळदी। हाँ दर्शक बंधु, चा सहित हळदी खाइले मनीष मरी पारे। प्रति प्रश्न, कंचा क्षीर पीवा द्वारा कौन शीघ्र बढ़ी थाए? ऑप्शन ए बड़, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी डेंगा, ऑप्शन डी प्रतिरोधक शक्ति। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी प्रतिरोधक शक्ति। हाँ दर्शक बंधु, कंचा क्षीर पीवा द्वारा प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि होई थाए बा बढ़ी थाए। परवर्ती प्रश्न, साप केते किलोमीटर दूरता पर्यंत देखि पारे? ऑप्शन ए 1 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2 किलोमीटर।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 2 କିଲୋମିଟର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାପ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫ୍ରିଜର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁଗାର, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି ଥଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି ମଳକଣ୍ଟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଥଣ୍ଡା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଫ୍ରିଜର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି ଡାଇରିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଅପସନ୍ ଡି ହାର୍ଟ ରୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହାର୍ଟ ରୋଗ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବର କ୍ଷୀରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଈ, ଅପସନ୍ ବି ମେଣ୍ଢା, ଅପସନ୍ ସି ହାତୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଛେଳି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହାତୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହାତୀର କ୍ଷୀରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଖାଇଲେ ମଣିଷର କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ରକ୍ତ, ଅପସନ୍ ସି ଉଚ୍ଚତା, ଅପସନ୍ ଡି ଓଜନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଓଜନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଚା ପିଇବା ଅପରାଧ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ବି ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ସି ମେକ୍ସିକୋ, ଅପସନ୍ ଡି ଭୁଟାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମେକ୍ସିକୋ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମେକ୍ସିକୋ ଦେଶରେ ଚା ପିଇବା ଅପରାଧ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବ 6 ଦିନ ଯାଏ ନିଜର ନିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଛ, ଅପସନ୍ ବି ବିଛା, ଅପସନ୍ ସି କଙ୍କଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି କୁମ୍ଭୀର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଟିକିଏ ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।